So, unang gagawin natin guys, punta tayo sa Facebook. Okay? So, kung makikita niyo yung tatlong lines sa right side, okay, click niyo yan guys. Yan, okay? Tapos, dito naman kayo sa may settings and privacy. Click nyo lang yan guys. Tapos, yun, setting and privacy. Tapos, settings naman. Okay? So, as you can see that sa dating Facebook natin guys, makikita dito sa baba yung download resources or download information. Pero sa bagong update ni Facebook at ni Meta, wala na. So, nasaan nga ba? Dito yan guys. Sa see more and account. Yan may nakikita. So, dito sa may your information and permission. Yan. Pindutin nyo guys. Your information and permissions. Yan na nakalagay yung yun nakikita nila guys. Download your information. Pwede rin naman transfer copy of your information. Ilipat nyo nga lang. So yan, may naka-pending pa ako guys. Ayan, pwede siyang schedule, pwede rin naman current. So yun yung current ko. Wala pa yan, in progress pa. So may available information tayo specific at saka specific information. So akin, available information. I-click nyo yan guys. Okay, download to device or transfer. So akin yun ang download. Yan, yung date range natin guys, nako-customize yan. Ayan, makikita nyo. Yan yun yung sa transfer. Yan, download to device. Yan. Yung date range natin yan, nako-customize yan. Akin yan. Yan o, nako-customize natin yan. Ayan yung sa akin, yung kanina. So, pwede nyo po sa Max. Dito naman sa notify or notification, yung email nyo guys. Yan kasi mag-email pag pwede na i-download HTML. Ayan. Medium akin para hindi ka na umalaki ng memory. Pwede rin high. Mas matagal. So, yun lang guys. Okay. Tapos, back lang ka ng back. Once na nakaset up na yan yung date kung kailan. Pag no-notification naman yan sa inyo si Facebook. May notification sa Facebook. Pag okay na, pwede nyo na-download. So, thank you guys. Sana makatulong sa inyo.